کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کیجیے۔ ان کی اطلاع کے لیے بتلاتا جاؤں کہ وائرلیس سیٹ پر جب ایک طرف سے بات ہو رہی ہو تو سننے والا بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ بولنے والے کو اوور کہہ کر اگلے کو موقع دینا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی یاد رہے کہ کنٹرول اس کو کہتے ہیں جو کسی جگہ موجود تمام پارٹیوں کو کنٹرول کر رہا ہو اور وائرلیس پر پیغام بھیج رہا ہو۔ کنٹرول فار نمبر 5 اوور، یس نمبر 5 فار کنٹرول اوور۔ وہ کنٹرول کو جواب دینے لگا، نمبر 5 نک نیم سریش کہاں گیا ہے اور جواب کیوں نہیں دے رہا؟ وہ رفع حاجت کے لیے رکا تھا، 15-20 منٹ ہونے کو ہیں، پتہ نہیں کیوں جواب نہیں دے رہا۔ میں نے اس کی تلاش میں آدمی بھیج دیا ہے، اوور۔ اکیلا آدمی نہیں بھیجنا، تمام کو واپس لے کے جاؤ، ہری اپ اینڈ جلدی سے اوکے رپورٹ بھیجو، اوور۔ کنٹرول سے بولنے والے کا لہجہ کافی سخت اور تنبیہی تھا۔ راجر، نمبر 5 جلدی سے بولا، مگر کنٹرول کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ ان کی گفتگو سن کر میرے قدموں میں خود بخود تیزی آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں بیس کے نیچے سے ہو کر نالا عبور کر رہا تھا۔ اس جگہ میں بیس سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور نالے میں موجود دشمن کی نظر سے بھی اوجھل تھا۔ نالا عبور کر کے میں جو ہی جھاڑیوں میں گھسا، واکی ٹاکی ایک مرتبہ پھر بول اٹھا، نمبر 5 فار کنٹرول اوور۔ اس کی آواز سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ یس اوور، کنٹرول کی آواز آئی۔ نمبر 5 گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا، سریش قتل ہو گیا ہے، اوور۔ ہری اپ، پوزیشن لے لو، وہ یہیں کہیں چھپا ہے، میں باقی پارٹیاں بھیج رہا ہوں، جوانوں کو کہو آڑ میں رہیں، اوور۔ نمبر 5 نے کہا، راجر۔ کنٹرول فار لالی سیکٹر بیس اوور۔ کنٹرول یقیناً اسی بیس کو رابطہ کر رہا تھا جہاں سے میں گزر کر آیا تھا۔ بیس فار کنٹرول سینڈ یور میسج اوور۔ کیا اپنے آدمی تمہاری نظر میں ہیں، اوور؟ یس مجھے نظر آ رہے ہیں، اوور۔ کیا ان کے علاوہ کوئی حرکت نظر آ رہی ہے، اوور؟ نو اب تک تو نظر نہیں آئی، جیسے ہی نظر آئے گی میں آپ کو بتا دوں گا، اوور۔ اوور اینڈ آل۔ یہ کہہ کر کنٹرول تمام پارٹیوں کو سفید نالے کی طرف اکٹھا ہونے کی ہدایت جاری کرنے لگا۔ میں نے ان کی گفتگو کے اختتام پر واکی ٹاکی کو بند کر دیا کیونکہ مسلسل چلنے پر بیٹری نے ختم ہو جانا تھا۔ گو ایک اضافی بیٹری میرے پاس موجود تھی، مگر پھر بھی عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں واکی ٹاکی کے استعمال میں کفایت شعاری سے کام لوں۔ ان کی گفتگو نے میرے قدموں میں بجلی بھر دی تھی، میں جتنا جلدی وہاں سے غائب ہو جاتا بہتر تھا۔ اگر ایک بار وہ جنگل کو گھیرے میں لے لیتے تو یقیناً میں نے چوہے دان میں پھنس کر رہ جانا تھا، بلکہ میرے ساتھ استاد صادق نے بھی مارا جانا تھا۔ کلومیٹر بھر سفر طے کرنے کے بعد میں تھوڑا سا رکا، اسمال پیک سے نقشہ نکال کر میں نے اپنی سمت درست کی اور پھر چل پڑا۔ جلد ہی مجھے امدادی نشان نظر آ گیا۔ یہ چیڑ کا ایک بلند درخت تھا جس کے تنے پر میں نے جاتے وقت مخصوص نشان لگایا تھا۔ وہ درخت نظر آتے ہی میرے لیے رستے کی شناخت آسان ہو گئی تھی۔ اس درخت سے 200 قدم جنوب کی جانب ایک چھتری نما درخت جو ذرا سا مشرق کی جانب جھکا ہوا تھا نشان راہ تھا۔ چھتری نما درخت کے بعد چیڑ کا ایک ٹوٹا ہوا درخت اسی سیدھ میں موجود تھا۔ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے وہ درخت نصف تنے سے کٹ گیا تھا۔ ایک نشان مل جانے کے بعد باقی نشان ملتے چلے گئے۔ ٹوٹے ہوئے تنے والے درخت سے آگے مجھے 15-20 منٹ لگے اور اس کے بعد میں ٹھیک اس مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے استاد صادق کو چھوڑا تھا۔ استاد صادق، میں نے ہر احتیاط بالائے طاق رکھ دی اور اسے آواز دی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، ورنہ اصولاً تو مجھے وہاں بے دھڑک آنے سے گریز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر استاد صادق خدا نخواستہ کسی وجہ سے پکڑا گیا ہوتا تو یقیناً دشمن وہاں میری گھات میں بیٹھا ہوتا۔ میں یہاں ہوں۔ مجھے استاد صادق کی آواز تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس ہوئی تھی۔ میں نے آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے اس طرف نگاہ دوڑائی۔ وہاں 3 درخت آپس میں اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ ایک پھیلے ہوئے گھنے درخت کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ اگر وہ مجھے آواز نہ دیتا تو میں اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہتا۔ چلیں سر، ہمیں فی الفور یہاں سے دور جانا ہوگا۔ ان درختوں کے نیچے جا کر میں نے نظریں اٹھائیں، مگر اس بار بھی مجھے گھنی شاخوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر شاخوں میں حرکت ہوئی اور استاد صادق کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، مشن کا کیا ہوا؟ سر، الحمدللہ کامیاب لوٹا ہوں، مگر اب تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ ذیشان، مجھے لگتا ہے میرے پاؤں کی ہڈی کریک ہو گئی ہے، پاؤں سوج گیا ہے، اس پاؤں کے ساتھ چلنا ایک خواب ہی ہوگا۔ اس کی آواز میں گہرے تعصف کی جھلک تھی۔ مگر سر، تھوڑی دیر بعد یہ جنگل دشمن کے گھیرے میں ہوگا۔ اس نے کہا، میری مانو تو نکل جاؤ، کم از کم ایک کا زندہ لوٹنا دونوں کی شہادت سے بہت بہتر ہوگا۔ اگر میرا سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرو تو شاید ہم آہستہ آہستہ۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، یقیناً وقت ضائع کر رہے ہو، اب تک آپ کافی دور نکل گئے ہوتے۔ میں نے اطمینان سے کہا، صحیح کہا، ویسے مجھے امید ہے کہ ان درختوں پر 2 آدمیوں کے چھپنے کی گنجائش ہے۔ بے وقوف مت بنو ذیشان، اس نے مجھے ڈانٹا۔ اگر یہ بے وقوفی ہے تو میں بے وقوف بھلا۔ میں رائفل کندھے سے لٹکا کر درمیان والے درخت پر چڑھنے لگا۔ جانتے بھی ہو ایک سنائپر تیار کرنے میں کتنی محنت اور پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور اتنی محنت کے اور خرچ کے بعد کسی شخص کا اچھا سنائپر بننا یقینی نہیں ہوتا۔
मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, ये बात मुझे यहाँ भेजने से पहले सोचनी चाहिए थी। वो जिद होकर बोला, वो मिशन था। मैं एक मजबूत शाख मुंतखब करके छुपने के लिए मचान बनाने लगा, और ये इबादत है। ज़ीशान, आप अच्छा नहीं कर रहे। उस्ताद जी, एक बात कहूँ? कहो। आप अपनी तवानाई क्यों जाया कर रहे हैं? वो गहरा सांस लेकर खामोश हो गया। अच्छा, तफसील नहीं सुनोगे? वो बेबसी से बोला, सुना दो यार। और मैं उसे तफसील से अपनी कार्रवाई के बारे में बताने लगा। इस दौरान मेरे हाथ काम से गाफिल नहीं हुए थे। मेरी बात खत्म होते ही उसके मुंह से बेसाख्ता तारीफी कलमे अदा हुए। शाबाश, आपने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इससे ज्यादा की तवक्को एक मंजे हुए स्नाइपर से भी नहीं की जा सकती। लेकिन अब क्या करेंगे? मैं मुस्तफसर हुआ। मैं अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ। मैंने कहा, इसे राय का इजहार नहीं, लठ मारना कहते हैं। वो फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो समझ लो अब हम लठ मारने जोगे ही रह गए हैं। मैंने वॉकी टॉकी निकाल कर उसे दिखाया। अच्छा, ये देखो। वो बोला, ये आखिरी मकतूल से चीना है ना? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जी। वैसे उसे मारकर आपने दुश्मन के लिए सहूलत पैदा कर दी है, उसने तासुफ भरे अंदाज में कहा। उस्ताद जी, मैं मजबूर था, वरना इतनी समझ तो मुझे भी है कि ऐसा करके मैंने दुश्मन की तलाश को एक मुतय्यन रुख मुहैया कर दिया है। अब उनकी सारी तवानाइयां इस जंगल को घेरने में सर्फ होंगी। मैंने कहा, हाँ, मैंने उनकी गुफ्तगू वायरलेस पर सुनी है। वो जंगल को घेरने का मंसूबा बना रहे हैं। अच्छा, अब इसे ऑन करो ताकि पता चल सके कि हम कब तक उनके हत्थे चढ़ने वाले हैं। मैंने कहा, ये बदशगुनी की बातें आपको जेब नहीं देती। और साथ ही मैंने वॉकी टॉकी ऑन कर दिया, मगर दुश्मन की किसी आदमी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चंद लम्हे तक खाली शाएं शाएं सुनने के बाद उस्ताद सादिक बोला, गालिबन उन्हें वॉकी टॉकी के गायब होने का पता चल गया है और उन्होंने फ्रीक्वेंसी तब्दील कर दी है। मगर उसी वक्त वॉकी टॉकी से उभरती कंट्रोल की आवाज ने उस्ताद कामरान के अंदेशे को झुटला दिया। वो कॉल साइन नंबर 5 और नंबर 6 से उनकी लोकेशन के बारे में पूछ रहा था। पता चला कि वो दोनों ग्रुप जंगल की मगरबी तरफ सफेद नाले में पोजीशन ले चुके हैं। जुनूबी समत करीबन 8-10 किलोमीटर दूर एक और ग्रुप पहुंच गया था, जो अगले मोर्चों से एक 2 आदमी इकट्ठे करके जमा किया गया था। इस ग्रुप के साथ कंट्रोल का राब्ता किसी बड़े वायरलेस सेट पर था, क्योंकि वो लोग वॉकी टॉकी की रेंज से दूर थे। उनकी बाबत शुमाली और मगरबी अतराफ में मौजूद पार्टियों को कंट्रोल ने आगाह किया था। कंट्रोल बार बार उन्हें एहतियात से हरकत करने की तलकीन कर रहा था, क्योंकि वो एक स्नाइपर के खिलाफ घेरा तंग कर रहे थे। एक ऐसा स्नाइपर जो उनके 9 बंदों को हलाक कर चुका था। बस अब बंद कर दो। उस्ताद सादिक ने मुझे वॉकी टॉकी बंद करने का इशारा किया। थोड़ी देर के बाद सूरत हाल मालूम करेंगे। मुसलसल ऑन हालत में रहने पर बैटरी जल्द खत्म हो जाएगी। इसकी एक इजाफी बैटरी भी साथ लाया हूँ। मैंने उसकी मालूमात में इजाफा किया, मगर वॉकी टॉकी ऑफ करना मैं नहीं भूला था। कहकर उसने किसी भी किस्म का तस्करा करने से गुरेज किया था। सूरज काफी देर हुई पहाड़ों में गायब हो चुका था। अब अंधेरा गहरा होने लगा था। शायद वो रात को जंगल में घुसने की कोशिश न करें। मैंने अंदाजा लगाया। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर उनका घेराव मुकम्मल हो चुका है तो वो सुबह तक कार्रवाई को मौखर कर सकते हैं, मगर ये भी हकीकत है कि पूरी रात इंतजार करने में उनका नुकसान है। मैंने पूछा, वो कैसे? जाहिर है हमारा जंगल में छुपा होना एक अंदाजा ही तो है, और अंदाजों का गलत होना हैरान कुन नहीं होता। मैंने मौजू बदलते हुए पूछा, आपके पास पानी मौजूद है या खत्म हो गया है? वो बोला, थोड़ा सा है, चाहिए? मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, मेरी वाटर बॉटल भरी हुई है। पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी पड़ेगी, ना मालूम कब तक छुपना पड़े। मैंने इंकशाफ किया, चश्मे की जगह मुझे मालूम है, मगर फासला ज्यादा है। चश्मे तो यहाँ भी मौजूद हो सकते हैं, अलबत्ता उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। अगर नक्शे में मौजूद हुए तो फिर उनकी तलाश आसान होगी। ये आरजी और छोटे चश्मे हैं, ये नक्शे पर जाहिर नहीं किए जाते। कुछ खाने का मूड है? मैंने पूछा। उसने मजाहिया अंदाज में कहा, कुछ तो यूं कह रहे हो जैसे 10 खाने यहाँ मौजूद हैं। मैं खिसिया कर बोला, सर कुछ ना कुछ तो मौजूद है ना। वो बोले, अच्छा फिलहाल गुफ्तगू से परहेज करो। नाइट विजन साइट से चारों जानिब के इलाके को यहीं बैठे बैठे देख लो, क्या पता दुश्मन पेशकदमी कर रहा हो। मैंने वॉकी टॉकी ऑन कर लिया। नाइट विजन साइट की क्या जरूरत है, मेरे पास वायरलेस सेट मौजूद है। चंद लम्हों की शां के बाद एक आवाज उभरी, कंट्रोल फॉर ऑल स्टेशन, ओके रिपोर्ट देंगे। नंबर 5 ने अल्फाबेट की जबान में जवाब दिया, ऑस्कर किलो, ओके। नंबर 6, कंट्रोल ने अगला कॉल साइन पुकारा, नंबर 6 ऑस्कर किलो। नंबर 6 ने जवाब दिया। वो फर्दन तमाम पार्टियों को पुकारता गया और मुतल्लिका पार्टी लीडर जवाब देता गया। सब अच्छा की रिपोर्ट लेकर उसने तमाम पार्टियों को अगले हुक्म के इंतजार का मुजदा सुनाया। यकीनन उसने पार्टियों को आगे बढ़ने या अपनी जगह पर रात गुजारने के इंतजार करने की बाबत हुक्म सुनाना था। मैं भी वॉकी टॉकी बंद किए बगैर महवे इंतजार रहा। 10-15 मिनट के बाद एक मरतबा फिर तमाम पार्टियों को अपनी जगह पर ठहरे रहकर सुबह सवेरे तक पेशकदमी की कार्रवाई मौखर करने का हुक्म सुना दिया गया। मैंने वॉकी टॉकी बंद करते हुए कहा, मतलब वो डर गए हैं? नहीं यार, एक स्नाइपर को रात के वक्त इस जंगल में ढूंढना यकीनन भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के मुतरादिफ है। उन्होंने जंगल को तकरीबन घेरे में ले लिया है। कल दिन की रोशनी में इत्मीनान से अपना शिकार ढूंढ लेंगे। मैंने कहा, अगर आप ठीक होते तो क्या हम यहीं बैठे उनका इंतजार करते रहते? वो बोला, तो कहाँ जाते?
मैंने कहा इस जंगल से निकल भागते। वो जितनी भी कोशिश कर लें चप्पे चप्पे पर अपने आदमी तैनात नहीं कर सकते, उनके घेरे में कई शगाफ होंगे। वो बोले जीशान, आते वक्त दुश्मन की बेखबरी में इन रस्तों से गुजरना इतना मुश्किल नहीं था। हमने नक्शे को भी बस सरसरी अंदाज में देखा था। आज दिन को मैं बड़ी बारीकी से इलाके का नक्शा खंगाल चुका हूँ। इस जगह के मशरकी तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है, जंगल की जानिब से सारा सिलसिला सीधी खड़ी चट्टानों पर मुश्तमिल है, जिन्हें नक्शे की जबान में एस्कार्पमेंट कहते हैं, और ऐसी चढ़ाइयां कोई कोह पहमा ही सर कर सकता है। मगरबी जानिब उनके किसी सेक्टर का बेस है, गालिबन आप जिसे लाली सेक्टर बतला रहे थे, और इसी पहाड़ी सिलसिले पर उनकी 2 और पोस्टें भी मौजूद हैं। सादा लफ्जों में कहूँ तो उस जानिब से उस वक्त भाग निकलना जबकि पोस्टों के संतरी चौकन्ना हो निहायत दुश्वार बल्कि नामुमकिन है। शुमाल की जानिब तंग दर्रे की रोड और सफेद नाला है। ये दोनों रस्ते खुली किताब की मानिंद हैं, और सबसे बढ़कर ये रास्ता दुश्मन के इलाके की तरफ जाता है। कोई बेवकूफ ही इस समत निकलने की कोशिश करेगा। अब रह गई जुनूब की समत, तो उस जानिब चप्पे चप्पे की निगरानी कोई मुश्किल काम नहीं है। सर, आप मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बस सूरत हाल का सही तज्जिया करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ें सर, पेट पूजा करते हैं। मैंने स्मॉल पैक से भुने हुए चने के बिस्किट निकाल कर खाना शुरू कर दिए। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर बिस्किट थे। चंद बिस्किट ही आदमी को 24 घंटे की तवानाई मुहैया कर देते थे। यही बिस्किट उस्ताद सादी के पास भी मौजूद थे। मेरी तरगीब पर उसने भी बिस्किट चबाने शुरू कर दिए। उसने बिस्किट खाकर कहा, पानी मुझे भी पिलाना। ये लें, पहले आप पी लें। मैंने अपनी जगह से सरक कर वाटर पाइप उसकी जानिब बढ़ा दिया। बहुत मीठा पानी है इस चश्मे का। सिर होकर पानी पीने के बाद उसने वाटर पाइप मेरी जानिब बढ़ा दिया। वाकई सर, बहुत उम्दा पानी है। अच्छा, अब आराम कर लो, क्योंकि सुबह एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सकेंगे। ठीक है, मगर पहले आपका पाँव देख लूं। मैं उस्ताद सादी की तरफ बढ़ गया। वाकई उसका पाँव काफी सूजा हुआ था। सूजन पिंडली तक फैल गई थी। इसका इलाज किसी अस्पताल ही में मुमकिन था। मैंने अपनी जगह वापस आकर आंखें बंद कर लीं। मेरे आसाब जितने भी मजबूत होते मेरा पहला मिशन था, और ऐसे हालात से पहली बार मेरा वास्ता पड़ रहा था। गुज़श्ता रात की तरह मुझे उस रात भी बस वाजिबी सी नींद आई। बार बार आंख खुल जाती थी। चंद बार मैंने वॉकी टॉकी ऑन करके दुश्मन को भी सुनने की कोशिश की। बस एक मर्तबा उन्हें सब अच्छा देते हुए सुना, उसके अलावा खामोशी छाई रही।